Pagdilay sa tubig, ang kinabuhi kalma, napuno sa misteryo o kasaki. Kung maabot sa panahon sa kalisod o pagsuway, aduna kita higayon na makahapat o kahaya sa talipid sa atong kinabuhi, o paokini ang sugilanon na puno sa trahedya. Pagkasubo o pagsuwa, bisan pa sa kabuol sa atong maagian, mugbalik ihapon ka sa atong pagsalik sa Ginoo, lapinas sa atong patron na si Senyor San Miguel Arcangel. Clustered Barangays, Suba, Basak, Antanggo. Barangay Captains, Honorable Martin Roda, Honorable Juan Belacura, Honorable Carolina Gamalio, SK Chair Honorable September Lee Roda, Honorable Namis Frizo, Honorable